Hello guys, mag-trill mi karon. Dahil may karon. Gila sa tali. Kaya ito mo ito dito, ito like at let's go. Wait mo guys. Nag-inlog nila. Tinlo, grabe ka bot. Butan kasi sila guys. Butan kasi sila guys. Goal! Ito lang. Okay, nanamid diri karon. Nanamid diri karon. Di kayo may subos sa lulag lolo or papag mama. Ay, pag niya na ba? Di kayo gani. Bong! So, pantang oras ron. Pagtugang ka ana, additional na sa puno kong Jess. Ayun. Nahimo na day. Ate. Okay, nanato. Sana pagka-video ka. Uy, manok na puti. Nasa, dere. Naguna lang sila kasi sila doon naka-blue. Kanya ako kani akong kauban nga naka-orange. Unya ako kay naka-yellow mga. So, Right. dito na sa Kat kal. Shut So, moto mig barangay dos karon. Call, shout out, call. Shout out Shout out, call. So, guys, hapit na mi guys. Pag yun, shout out ba? Shout out. Shout out sa inyo ang tanan. Dos Ray. So, hapit na mi. Sa dos. Street yan, street. So, hapit na mi. Nanami dire. Gaya Unya, kanimutan na. unya, salamat sa pag suporta sa mga lain nasod. Oh, nanami Buwang karon. ito dere guys. Buwang ito. Nanami dire karon. Nag-bike me. Trill ba kabigyan? June 12 man karon kaniya akong gipost nga video. June 12 pa ni. May klase karon kay Independence Day. Ay, di ko kalitok mo. Independence Day. Oh, ana. Call, shout out, call. Shout out call. Call, shout out. Kumansin na. Dire gawashing ni sa unaw, mga bata to niya. Yan guys, nanami diri sa barangay dos guys. Uy, nag-William ang kauban dere guys. Oh, so dito lang tayo mag-video. Call, shout out, call. Yay. Nice ka. Mabutan ko taga dere guys. Karon guys, hapit na gid mi karon guys. Pero na lang sa barangay dos. So diri lang kami moagi. Balik ko sa trail guys. Hoy, shout out pura rin nga manok guys. Manok ni Bakbay. Dari abong hagyanan. Shout out sa dagang motor dere guys. So, gano'n ang utan na guys. Ngayon singalan ani katong nag-bike may. Kani si driver kaning nag-bike og ganing color yellow. Kani din si Kwan. Tambol. Oh, tambuliko. Kaning black, kani iyang bike ay black. So, dito lang sa mag-video. Nanami dire. Daga na rito ba? Dugayan ni mo ba eh. Nanami dire bay. Yan, hiring-hiring. Lanay iro gapamuog. Taon So, na. blessing ni sa buong balay guys. Sada kayo. Atag! Shout ba? Isang gatol. Guys, pwede ning balay sa akong classmate guys. King! Shout out King! Ay, shout out! Shout out call. Shout out. Will, pag nyo nag-subscribe, Will. Pag nyo please subscribe! Oh, next time. Shout out si. Ikaw lang yung Kasi subscribe. shout out sa mama ko. Ginawa nga shout out sa mong mama ba? Ginawa. Tawa na, naulaw eh. Wala na eh. May polos. Karin guys, di ka pa patog bike pero yapon ning kuya kaning nakablo so di po niya gapahulman. Kay siya pa magagamit good. Bro, pag nakatagiya. Gani. Inyo oh. Shout out na lang sila pamilya guys. Name. River. Hey, nakaskip. Uy, may kabayo na sa basuran. Hey, River, pag nga shout out. Drip, drip, drip. No. Tay, shout out tay. Tay. So, Uy, turis na wala siya may shout out. Shout out, Shout Charlie. out, shout out Kyle. Saan Pag na? yun shout out, pag yun shout Nahal, out. shout out. Pag yun shout out. Saan nila kondulaan? Pag yun shout out. Oblique ni. Shout out.
Shout out sa mama ko. Galarga namin. Ay, nang limpyo dito na lang. Sila, kani. Gailo kong bike kaniyo, nga tao. Huwag kanina yun. Kabog guys. Naglarga namin guys. Sila tulo. Tulo kabog. Tay, shout out, tay. Tay, shout out, tay. Shout out sa mga dancers ini. Hoy, kani sila, mga tulo ko gangster, tay. Shout out, tay. Shout out pa siya. May pa siya nag-shout out. Ano? Shout out lang ni sa tulo ka tao diri Oh, guys. shout out na sila, Adrio. Tunog guys, i-upgrade naman ni yung bike. Nay, shout out, Nay. Matila. Shout out, Nay. Ya, uy. So, Ari, nanamit dire karon. naglarga na. Nanamit dire. Karong video po ko eh. Shout out lang sa mga tao na pairo, butan kayo. Huy, hawa jay. Bong niro nga. Shout out na ka Philip. So, Philip. Yatay mo ni iro sa paon ta karon. Kung kauban guys, nag-drive. Oh, so, makaring nag-video karon no kay. Mga driver kanina. Mo po ni nag-drive kanina. So, mag-una na na. Ay! Una na ba sinyo atanan? Nag-away pa Ay, sila. na ba nga shout out? Shout out. Ako yun. Call, shout out, call! Shout out, Col. Call, shout out! Dabir mi kakagwapo, Col. On. Ikat ang video ba yan, bebe? Wala, nakat na. Sus, bisin mo pa nakat ang video ba? Ma'am, shout out, ma'am! Te, shout out, te. Te. I-post din mo niya. Sige ko no. Ay, Saan ko? i-post ra ni Rhea. I-post ra ba kay dagan na kay tong narikman. Buutan kita ga dire guys. Ikat ang video ba? Na pero dire guys Hoy, mga hoy, guard. ikat ang video ba? Oh. Balik na lang may karon guys, kay kapoy naman kayo magkuhan. Pedal. Magpapagay ako pag nag-drive, Oh kapoy na guys, kayo. oh. Iro guys. So, turo ang mag-shout out ganina. Ito la pisa. Kana. Is. Pahay tito. Kana. Call, shout out, call. Shout out, Col. May muntag, Col. Nawa guys, di ba guys? Buutan kay mga tao dire guys. Sag iro dire guys. Buutan Japon iro dire guys. Pero Bisa naghalas guys. sag halas lang guys. Buutan Japon ang halas. Alang hilabti Shout muna. out, shout out. Shout out iro. Oh, gapi katada ang view dire guys. Cut sa video. Init lang kayo. Oh guys, padulong lang sa mga kauban guys. Guys, naka-video namin karon. Pero nag-aaway dyan dire guys. Balik guys. Pelado dyan po guys. Oh guys, so guys, kilakag na guys. Grabe kanindot dire adlaw guys kung walay klase guys. Oh, tsada kay ang view. Dagan mga bata, dagan saba sa mga mama ug lola. Ano, wala igubot. May gubot. Diba? Peaceful ang talakag dire guys. Grabe ka peaceful. Now guys, oh dagat yung mga bata guys. Pero shout out Lea! Shout out mo! Uy, mag-shout out guys! Saba dya. Mag-shout out. Secret.